vam želim reći koja je broj jedan namirnica koja vama značajno uništava hrskavicu u vašemu kuku. Jer ja vam, nekoliko desetljeća radim sa pacijentima koji imaju artrotske promjene na kukovima. Ja znam da veliki broj vas itekako to ima, specijalno ovo vezano za one osobe iznad 50, 60, 70 godine. Jer ono u suštini problema vaših tegoba biti će uništavanje hrskavice u vašem zglobu. Mi kada govorimo o kuku, govorimo praktično o najvećem zglobu u našem organizmu i on prilično veliku, opterećenje zapravo podnosi cijeli naš život. I onda mi kad imamo određene vrste perspektiva, od izuzetno loših namirnica pa prekomjerne tjelesne težine, enormno pijenje određenih vrsta lijekova, pa genetska predispozicija, kronična recimo nesanica i puno toga nama utječe da se ta hrskavica sa vremenom počne oštećivati. I veliki broj vas apsolutno pogrešno se liječi, to vam ja jako dobro znam u mojoj ordinaciji, i sve te artrotske promjene koje najčešće dugi niz godina se manifestiraju počnu oštećivati hrskavicu vašega kuka i zapravo u samome zglobu, i posljedica tog oštećenja kreću one snažne upale koji se vama manifestiraju u samome zglobu. I što vi možete očekivati kako te artrotske promjene napreduju u vašem kuku? Očekujete bolove, ukočenost, tešku pokretljivost, specijalno onim ranim jutarnjim satima, a kakva je situacija vama lošija, te tegobe se proširuju većinu vašega dana. I ono svi što vi želite, naravno da se te situacije ne događaju, međutim tu specijalnu ulogu u uništavanju vaše hrskavice na puno brži način igra prehrana. Namirnica broj 1, a kasnije ću vam reći druge namirnice koje bi trebali izbaciti svoje prehrane koje u potpunosti uništava hrskavicu vašega zgloba na potpuno prirodan način, biti će vam šećer. Vi ukoliko redovito konzumirate dodane šećere u vašoj svakodnevnoj prehrani, što je najčešći slučaj, vi možete očekivati da te artrotske promjene, oštećenja hrskavice značajno ubrzano događaju se. I mi kada govorimo o samome dodanome šećeru, vi njega itekako možete naći u kolačima, keksima, čokoladama, slatkim namazima, džemovima, slatkim umacima, sokovima, energetskim pićima, ledenim čajima, voćnim jogurtima, kroasanima, vaflima, pecivima, pahuljicama za doručak, sladoledima, bombonima. Dakle, sve što možete zamisliti da u sebi ima dodani, prerađeni onaj bijeli šećer. Međutim, veliki broj vas apsolutno nije svjesno da veliku količinu upravo tog šećera imate u namirnicama koji su potpuno slanoga tipa. I zato molim vas, drugi puta kad uđete u dućan, pokušajte čitati one etikete koje se nalaze na proizvodima, jer praktično, 60-70% slanih namirnica se nalazi unutra i šećer. I morate mi jako lijepo shvatiti, bilo koju konzumaciju šećera vama značajno uništava, hrskavicu zgloba i vaše tegobe idu na puno goriju perspektivu. To je namirnica broj 1 koju bi trebali u potpunosti izbaciti iz vaše svakodnevnog konzumiranja. Namirnica broj 2 koja vama značajno pogoršava situaciju sa vašim zglobovima biti će nešto što se nazivaju rafinirani prerađeni ugljikohidrati, specijalno iz perspektive bijeloga brašna. Sve što možete zamisliti da je napravljeno na bazi bijeloga brašna vama izuzetno upalno djeluje na hrskavicu vašega zgloba. Jer što se zapravo događa tijekom proizvodnje, od samog recimo pšenice i samih zrna, mi i zapravo proizvođači izvuku sve one najbitnije situacije, nutrijente iz same pšenice i od onoga zrna na kraju krajeva nastaje jedna masa koju mi nazivamo bijelo brašno. Ona je izuzetno jeftina za proizvodnju, izuzetno se lako obrađuje, međutim ona u sebi ima nula nutritivnih vrijednosti za vaš organizam, a što je još gore, apsolutno djeluje izuzetno upalno. Vi kada dobijete i kada razmišljate o bijelome brašnu, praktično je čisti ugljikohidrat koji može izuzetno povoljno djelovati na pogoršavanje vaših simptoma u rapidnom vremenu. I mi kada govorimo proizvodi od bijela brašna, da razmišljate o bijelom kruhu, pecivu, brzoj hrani, hamburgerima, pekarskim proizvodima, pitama, kroasanama i raznim perspektivama toga tipa. Dakle, sve što je na bazi bijeloga brašna ili što ima u sebi brašno bijeloga tipa morate izbaciti potpunosti iz prehrane. Iz te perspektive razmišljamo naravno i o bijeloj riži i bijeloj tjestenini. To su neke slične vrste proizvoda koje rekli smo u sebi sadrže bijelo brašno i slične vrste sastojaka koje vama značajno pogoršavaju vašu situaciju. Na trećem mjestu ću vam reći, izuzetno umjereno morate jesti prerađevine od mesa. Mi nažalost kada govorimo o mesu
mi bi umjereno trebali tijekom jednog tjedna konzumirati ali organsko proizvedeno meso, što najčešće uopće nije slučaj i onda veliki broj osoba redovito konzumira prerađeno meso. Prerađeno crveno meso, ali može biti dakle, meso od svinjetine, ali može biti puretina, piletina, govedina, što god. Nažalost, ove vrste namirnica su krcate sa nutrijentima, zapravo izuzetno lošim situacijama za vaš organizam, specijalno za vaš zglob kuka, umjetna bojila, umjetni dodaci, konzervansi, antibiotici, dakle i slične vrste perspektiva, nažalost se dodaju u sve te oblike mesa. Mi to meso konzumiramo i onda izuzetno značajno pogoršavamo situaciju. Iz te perspektive, dakle, apsolutno razmišljamo, dakle, šunke, salame, hrenovke, hot dog, recimo paštete i slične vrste namirnica apsolutno morate izbaciti iz vaše prehrane, a isto tu tako razmišljajte, vjerujte, pohana mesa, ne znam, šnicle, ovako, onako, roštiljano i slično meso jednostavno morate izbaciti iz vaše prehrane. Četvrtu stvar što bi vam volio da apsolutno prestanete konzumirati, biti će vam hidrogenizirana ulja i razmišljamo zapravo o uljima kao što su suncokretovo ulje, repičino ulje, sojino ulje, majoneza, maslaci, margarini, vrhnja za kuhanje. To su ona jako zdrava, zapravo jako nezdrava, dakle, ulja koja vama značajno pogoršavaju upale u vašem organizmu. I nažalost, vi kada konzumirate namirnice, najčešće su krcate tim nezdravim masnoćama, hidrogeniziranim uljima u kombinaciji recimo sa bijelim brašnom, sa mesom, i to je ono što dobijete, ne znam, pojedete nekakav hamburger sa pommes frites. Šta možete očekivati? Značajno pogoršavanje situacije sa vašim zglobovima. Apsolutno morate izbjegavati svoje prehrane i vodite mi računa upravo za pakirani proizvodi iz dućana, dakle većina konzerviranih proizvoda u vrećicama ali smrznutim ambalažima, kečap i umaci za salate i roštilj, mesne štruce, smrznuta pizza, juhe iz konzerve. Morate mi izuzetno biti oprezni sa redovitim konzumiranjem ove vode. Ova standardna voda iz slavine može djelovati jako upalno. Alkohol, cigarete naravno u potpunosti morate izbaciti iz vaše prehrane. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome. Ovo su namirnice koje značajno i rapidno uništavaju krskavicu vaše. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal.